वंदे मातरम समस्त को प्रणाम। आज आम आलोचना करिबा मंद चिंतन एभिल द एभिल। अधिकांश समय रे आम पाखु भल मंद एमतिका आलोचना सहित आम किछि परिचित। भल ता सांगरे मंदटीए थिबो, आलोक सांगरे अंधारटीए थिबो, सत्य सांगरे मिथ्याटीए थिबो, उत्थान सांगरे पतनटीए थिबो, एमिति आम चलीचु। ठीक से भाई जो आम भल बोलिक कौचे ता सांगरे साइमल्टेनियसली मंद बोलिक आसो, गुड ता सांगरे एभिल बोलिक आसो। से एभिल उपरे आम संक्षिप्त आलोचना करिबा। अनेक ये शब्द एभिल सहित आपण माने परिचित। एभिल गुड़ाक सब जो बुलूचंती आम चिंतार आसुचंती, आमको इच्छारे आसुचंती, आम कर्म आसुचंती, विभिन्न प्रकार आम एभिल को फेस करूचे, प्राय फेस करूँ, गोटे दिटा नहीं प्राय सब फेस करूँ। तेणु श्री अरविंद यार ऊपर एभिल उपर कौन केमी कहते केमती कौन कहते आम ताकू आलोचना करवा। गोटे स्वतःप्रवृत्त भाव में जो गोटे साधारण चेतनार रोथ इवेन आम भी कौट तादर मुक्ति पाइलुनि। गोटे लोकर मंगल कामना कर सारा बेलू माने अधिकांश समय आम भर को अमंगल चिंता आसूँ। अनलेस अदरवाइज आप से लेवल को न जाइए ताल से हम माँ भी आमको से कथा सतर्क करते एवं बारंबार आमको कहते जे मन करंतु आपण भितर गोटे किसी चिंता आसूची बा आपण गोटे किसी क्या पचार चाहते पचारे तो उत्तरटा मिल। आजिकल तो उत्तरटा दवाई तो समस्ते आगबर आउ कहीं पचार राजी नुहत, समस्त उत्तर माने उत्तर दवाई आगबर। किंतु ये जो प्रश्न गुड़िक आसूँ सी जो उत्तर देवे से कौ चेतनार देवे केमिति कौन जानवे, यहाँ हूँ सबुठ बड़ मिस्ट्री हूँ सबुठार से कौ चेतनार उत्तर देवे। ये हूँ प्रथम कथा। द्वितीय जिनस हूँ कौन, द्वितीय कथा हूँ कौन ना अधिकांश समय आम बेलू किसी भिजन आसूँ, किसी एक्सपीरियंस आसू, किसी रियलाइजेशन आसूँ जोटा कि कौन हूँ रेयर केस रे आसे, सब बेले आसे ना। किसी साधना कले रियलाइजेशन जब न आसूब इट इज ए डिफिकल्ट टास्क से माने गोटे प्रकार। किंतु कथा हूँ आम कौन करूँ ना तरबर होकर आकु ताकू पचारि पकाऊ, ताकू ताकू कही पकाऊ, कारण आम तो जानू कहले भी लोक मानवाक राजी नुहति। तेणु आम कौन करूँ ना सब जगह जाए एक्सप्रेस ना आम भी से मुक्त नुह, आम ताको एक्सप्रेस कर पकाऊ करदेला बेलू कौन हो आम भावुँ तार गोटे सांत्वना मिल कौन कर मिले। अधिकांश समय किसी किसी भल सोल जमी बर्तमान अपान कथा आप कहते बस मेडिटेशन करुँच भगवान तो अल्टीमेटली भगवान तो करेंगे, आम हाथ तो किसी ना। तेणु आम गोटे सुख मनासिबा मंगल मनासिबा ये करवा। किंतु केतबेले समय रखुच गोटे साधारण चेतनार लोक रही बेले सी जो सी कहूँ सी कौ चेतनार थी सी आपको कौ टाइप एडभाइस दब कि कौ टाइप भाव ता भी भाविया कथा। तेणु अधिकांश समय आम कौन करूँ जो इवेन आपरें जे सबूक जे संगोत्री आम सागर जी अच्छे समस्ते से ही चेतनार अच्छा, अधिकांश समय तार न होता है। गोटे एग्जांपल दूसरी आम आलोचना आरंभ करवा। किंतु गोटे जिनस जितेबाला आपको किसी भल थट्स आसूँ, भल भिजन्स आसूँ, भल रियलाइजेशन आसूँ गोटे कम कर गोटे डायरी लिखिदेवे बर, किंतु क्या बेसी कहे ना। कहला माने कौन हम ना इंडिकेट करुचे आमर योग्यता ना, आमर आधार ना धरवाई। आपर से मिसगाइड भी बहु मात्रा कर दिखती, से जानती ना प्रश्नटा पचारे उत्तर देवाई हो बोलिक से मिस इंटरप्रिट कर दिखती, मिसगाइड कर दिखती। ताहा अनेक समय घटे। तेणु ताको बेटर हो कौन माँ को पचारे नचेत कौन करेंगे निजे धरी रखिए, नचेत कौटी लिखिक रखिए बर बेसी क्या एक्सप्रेस करवाटा ठीक नुहे। तो आम गोटे छोटे एग्जांपल दूसरी आम आलोचना भर को जा। गोटे लोकटाई थिला सो कल्ड भल लोक, किसी समय पूर्व आम आलोचना करूँ जदि आपण मैंने थे ताधे जो रिलीजियस लाइफ धार्मिक जीवन आम आलोचना करूँ जदि ता भर थे आप भर को निश्चित भाव में प्रवेश करेंगे ये चिंता टी आप मुंड को पशि थो। कि आपने पढ़ुन जानते जहाँ हो गोटे लोकटा था सो कल्ड भल लोक। सो कल्ड भल लोक मैंने कौ चेतनार अच्छे आप कहींपारे ना भल लोक मैंने सी जे सुपरमेंटल लेवल को पलैगला सेमती किसी कहींपारे ना, एमती कनक्लूजन ड्र करेंगे ना। कारण ये गोटा निर्भर करुचे निजर माने हूँ कौन कौ चेतनार अच्छी कौ स्तर में अच्छी से निर्भर करे, से निर्भर करे से कौ चेतना भर रोचे। कि ऑर्डिनरी लाइफ रे रोथबा गोटे लोक, ऑर्डिनरी चेतनार रोथबा गोटे लोक से कौन कला ना हठात तार माने कौन ना मरीगला। से लोकटा कौन कला ना मरीगला। मरीगला परे परे जो
ତାକୁ ସେ ଭାବୁଥିଲା କ'ଣ ମୁଁ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିଛି ଭଲରେ ଅଛି ତେଣୁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ବର୍ଗ ଏମିତି ସବୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ମୁଁ ଏମିତି କରିବି କିନ୍ତୁ ଓଲଟାଟା ହେଇଗଲା ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ଯମଦୂତ ଆସିକରି ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଯମଦୂତ ହେଇକି ଆସିକରି ସେ ଯମପୁରକୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯାହା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗପ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ଏମିତି ହେଇଥିବ ନର୍କ ଏମିତି ହେଇଥିବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ହେଭନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସୋଲ୍ସ କନସିୟସନେସ୍ ଆତ୍ମାର ଚେତନାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ରହିଛି ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଇଏ ନରକ ଇଏ ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣ କେଉଁ ଚେତନାରେ ରହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଚେତନାଟା ସ୍ପାନ୍ କରିଛି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏଠି ହେଲା କ'ଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା ଯମପୁର ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ନେଗେଟିଭ୍ ବୋଲିକରି ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁ ସେଇଠିକି ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତୁ ଦେଖିଲା ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କାହିଁକି ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ସେଠି ତ ସୋଲ୍ଟା ଯାଏ ନା ସେଠୁ ଯାହା ହଉ ସେ ଯମକୁ ଯାଇକରି ପଚାରିଲା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ ମୋତେ କେମିତି କ'ଣ ଭୁଲ ଏଇ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆସିଲ ନା କ'ଣ ନା ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଭଲ କାମ କରିଛି ଭଲ ଇଏ କରିଛି କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ କରିନି ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ ତେଣୁ ମୋର ଏଠିକି ଆସିବା ଦରକାର ନଥିଲା ତ ମୋତେ କାହିଁକି ଏଠିକି ନେଇକି ଆସିବ ତେଣୁ ତାପରେ ଯମଦେବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ ମୁଁ ଗପଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ବସିକରି ଭାବିକରି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକରି ଭାବିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଟା ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କହୁଛି ସେ ଲୋକଟା ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କହୁଛି ମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଅମଙ୍ଗଳ କାହାର କରିନି ଏ କରିନି ସେ କରିନି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ଯାକ ଠିକ୍ ତାକୁ କହିଲେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କ'ଣ କରୁଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ କାରଣ ମୁଁ ତ ଏମିତି କିଛି କରିନି ଏଠିକି ବି ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ଆଣି ସାରିଲିଣି ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ସବୁ ଏତିକିବେଳେ ସେ ଭାବିଲେ କହିଲେ ଏମିତିକା ଜିନିଷ ତ କାହାକୁ ଏମିତିକା ସୁଯୋଗ ତ କାହାକୁ ଦିଆଯାଏନି କିନ୍ତୁ ଯାହା ତ ତୁମେ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ମାନେ ଥର୍ଡ଼ ଭିଜନରେ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମକୁ ସୋ କଲ୍ଡ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ ନା ଭଲ ଲୋକ ଭଲ କାମ କରିଛ ଭଲ ଚିନ୍ତନ ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେଉଛି ଦେବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୱର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭିଟୋ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଯେମିତି ଦିଅନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି କ'ଣ କରିବି ନା ତୁମର ଯେଉଁ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଆପଣ କହନ୍ତି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ତା ଡାଇରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର ଧରିକି ବୁଲୁଛି ପାଞ୍ଜି ଧରିକି ବୁଲୁଛି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁକିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ତା'ର କଲା କର୍ମ ଇଏ ସିଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କାମ କର ନା କ'ଣ ତୋତେ ମୁଁ ସେ ଡାଇରୀଟା ଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଲମ ଦେଉଛି ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଖେଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କର 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେବି 5 ମିନିଟ୍ ଯେଉଁଠି ହେବ ମୁଁ ତୋତେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ତ ଭାଗ୍ୟଟାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବୁ ମାନେ କଲମ ଦିଆହେଲା କାଗଜ ଦିଆହେଲା ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ତ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବୁ ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ବଦଳାଇବୁ ସେମିତି ତୋର ଫଳ ପାଇବୁ ଏହା କହି କାଗଜ କଲମ ନାଓ ୟୋର୍ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତୁ ଯେମିତି ଯାହା କରିବା କଥା କର ସେ ଲୋକଟା କ'ଣ କଲା ନା ସେଠୁ ଖେଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା କାରଣ ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅଲରେଡ଼ି ତାର ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ଡିବାକଲ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ତେଣୁ ଖୋଜୁ ସେଥିରେ କ'ଣ କଲା ନିଜ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଛି ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାନେ ବିଟରେଷ୍ଟ ଏନିମି ତାର ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ବିରାଟ ଶତ୍ରୁ ସିଏ ସେଠୁ ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ଭାଗ୍ୟଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ମାନେ ଇଏ ଲୋକର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ଭଲ ଲୋକମାନେ ତ ଶତ୍ରୁ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ ଶତ୍ରୁ ରହିବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ ତେଣୁ ପେ नो अटेंशन ସେଟା ହେଉନି ଲୋକ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ କିଛି ତ ଲୋକ କହେंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकारों की बात ଲୋକଙ୍କର କାମ ହେଉଛି କହିବେ ତୁମେ ତା ଭିତରକୁ ଆସିବ ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେକୁ ଏକ ଦେଖିଛ ତୁମେ ତାକୁ ଧରି ନେଇଛ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଶତ୍ରୁ ସେଇଟା ତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ତୋର ମେଜର ଜିନିଷ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ସେ ତୋର ଶତ୍ରୁ ସେ ତାର ଭାବିଲା ତୁ ତୋ କାମରେ କାମ ଯିବ ସେ ତା କାମରେ ଯାଉଛି ତାକୁ କହି ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ବ୍ୟାଡ଼ ବୋଲିକରି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ନା ଜୀବନରେ ସେଇ ଜିନିଷ ସେଇଗୁଡ଼ା କଲ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଛି ତା ଭିତରେ ଗୁଡ୍ ବୋଲିକରି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଖରାପ ଜିନିଷ କାହାର ଦେଖି ନାହିଁ ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆପଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ଗୁରୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଜଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଦେଖିବୁ ସେ ବୁଲି ଆସି କହୁଛି ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ ପାଇଲିନି ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯାହା ଖରାପ ଲୋକ ଦେଖିକି ଆସିବୁ ସେ ବୁଲି ଆସି କହୁଛି ଖରାପ ଲୋକ ପାଇବେନି ତେଣୁ ଆର ଯେମିତି ତିଆରି କରିଛି କାହା ଭିତରେ କେଉଁଠି କଲ୍ଟିଭେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ବୁଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଯାକ ବୁଣିଛନ୍ତି ମନେ କରନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ବିଛୁଆତି ଆସିବ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଲି ବିଛୁଆତି ଗୁଡ଼ାକୁ ବୁଣିଛନ୍ତି ସେଠି ତୁଳସୀ କେମିତି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ତେଣୁ ଇଏ ଲୋକ କ'ଣ କଲା ଦେଖିଲା ଯଦି ଭଲ ତୁ ଜୀବନରେ ଭଲ ତାହେଲେ ସବୁ ଯାକ ଭଲ କିଏ କ'ଣ ତୋର କଲା କ'ଣ ନାହିଁ ତୁ ତ ଭଗବାନ ଚେତନା ରହିବା କଥା ତୁ ଦେଖିଲୁ ଇଏ ତୋର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ତୋର ଇଏ ଚାହୁଁଛି ଇଏ କହୁଛି ସେ କହୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଶତ୍ରୁ ଯାହା ହଉ ଏ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର ଖେଳ ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ଯେ ସବୁଠାରୁ ବିଟରେଷ୍ଟ ଏନିମି ସବୁଠାରୁ ଯେ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସେ ଲୋକଟା କ'ଣ କରିଛି ନା ତାର ସବୁଯାକ ଭଲ ସବୁଯାକ ମଙ୍ଗଳ କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାର ଦେଖୁଛି ସେଠି ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦେଖୁଛି ଯେ ତାର ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ସବୁ ଫିର୍ସେଷ୍ଟ ଏନିମି ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯେ ମୁଁ ତାର କ'ଣ କରିବି ନା ଅମଙ୍ଗଳ କରିବି ତେଣୁ ତାର ଯେଉଁ କାଗଜରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତାର ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସବୁ କଟାକଟି କରିକି ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ କଲା ତାକୁ ସବୁ ବିକୃତ କରିଦେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ କ'ଣ କଲା ନା 5 ମିନିଟ୍ ସରିଗଲା ବେଲ୍ ବାଜିଗଲା ସେଠୁ ଯେ ଯମ ଥିଲେ ସିଏ ସେଠୁ କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ କର ତୋର ରେଜିଷ୍ଟର ଫେରେଇ ଦେ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍
समय सरीगला देदी सो सी बर्तमान ता मुंडे चढ़क बसला जे भगवान मत डायरीटा देते कौन करने ना मो निजर भाग्यटा बदलैया जदि मुझे चाही था बर्तमान मुझे गोटे मैंने बैड सिचुएसन अच्छी तेणु गोटे एज्रे ठिया है बर्तमान जमपुर में मुझे बर्तमान आस पहुँचे मुझे चाहती बदल मुझे बर्तमान स्वर्गपुर कथा लिखिदे पारि कितु कली कौन हतभागा मुझर अमंगल चाहिए तेणु कौन कले बर्तमान किसी करें से जम ताको कहते कहले देख तो एमती सुजोग ते दि जाता तू भावुँ तू जीवन में जहाँ करूँ भल करुँ जब भल करुँ लोक तैयारी हेले कहीं ये चिंता चेतना भितर को गलु कहीं तथा समय पाइक तू कौन कलु जब भल होता तो भल जिन देखा था खराब जिन देखा ही ना तू अगर कहीं गार मारूलु तू ताकू बदल पारूनी से गार मारे छकी मारे तू बदल पारूनी कारण से गुड़ाक लिखाई तोते दि जाता गोटे स्पेशल कोड दिखाई स्पेशल प्रेफरेन्स दिखाई जे तू तो निजटा को बदल पारू कि तू तार छाड़ी अन्य आड़ हाथ मारू तार तो किसी बदल क्षति करूनी कि तू तोर निज को बदल पारूनी तेणु यही जो जिनस हूँ भल जिनिस सुजोग देले आम कौन करुँ अमंगल माने खराब हो जाऊँ मंगलटा अमंगल हो जाऊँ माने उल्टी जाऊँ सब से किए दायी केमी दायी कौन करुँच तार विषय आलोचना करवा श्री अरविंद कौन कहते से जिन आम आलोचना करने चेष्टा करें श्री अरविंद कहते इन गॉड्स प्रोविंस देयर इज नो एवेल भगवान जहाँ अलरेडी मुझे आपको कही सारी जमी कौन हेवन हेल एक्जिस्ट इन द सोल्स कन्सियसनेस से किसी ना गत काली जो आलोचना करूली से टपिक अलरेडी आलोचना होगी यूट्यूब पठा सरला जो थे लिखाई विश्वात्मा और दुईटा टपिक आलोचना करते भर कनसिक्रेसन कनसिक्रेसन जो जिनस से आम आलोचना करूँ से जो कहते एभिल बोलिक गॉड्स प्रोविंस कौन हो ना ये से एग्जाम्पलटा दिखाई जे एठी पांडव मैंने थे गोटे पटे कौरव मैंने गोटे पटे झगड़ा लगे एमती है दुनिया प्रकार लीला कले मारपिट है मरामरी होगा मरी मारिक सब जाकर पहुँचले जो गॉड्स प्रोविंस स्वर्ग जाकि बसुँच गोटाए पटे कौरव बस गोटाए पटे पांडव बस जो कहले एकाठी बस ये पाक जी राजी नुह सी पाक राजी नुह कुआ दिगला से जहाँ करता सी हूँ लीला से हूँ नर्क को जाता जो हूँ लिमिटेसन अच्छी आपंकर सर्टकमिंग्स अच्छी लूपहोल्स अच्छी नेगेसन अच्छी कि ये जो स्वर्ग को आसी अंधार अच्छी कि ये सब जिनस ना तेणु तुम आए पांडव नुह कि सी कौरव नुहति तेणु तुमको ये कौन ये हूँ बर्तमान सोल नदी पड़े से भाया लिखा हो जो चैम्बर ऑफ द सोल जो आम चैत्य चिंता बसुचे से कौन कहते जो बसुँच वान्स गोटे समय से कौन कहते ना शरीर रूप नाम धरी बर्तमान कौन कहते से सब जिनस ना बडीज वेयर नॉट देयर फॉर बडीज वेयर नीडेड नॉट आवश्यकता नाला शरीर तेणु से बस काली आम आलोचना करूँ बारंगर करूँ जाओ श्री अरविंद प्रथम लाइन में आपको बुझे चाहिए आपको कहूँ चाहिए इन गॉड्स प्रोविंस देयर इज नो एवेल एवेल तो थी पारे कौट थी आपको घरे थी आप जुआडे रोचे देखुए पृथ्वी सारा रही सब गुड़ा जो भल ता बोलिक ना सब गुड़ा जो मंद ता भी कहींपरि तेणु से कि गॉड्स प्रोविंस जहाँ आप स्वर्ग कहते जो आलोक ज्योतिर्मय रूप बोलिक कहते ज्योतिर्मय पुर कहते श्री अरविंद भिन्न भिन्न जगह लिखुं गोटे इवेन गोटे जगह लिखिं सिल्भर रियल्म बोलिक गोटे आलोचना विभिन्न जगह लिखुं सिल्भर रियल्म बोलिक आलोचना कर जमी कहते रूपेली राज्य बोलिक होती वर्णना कर तेणु ये जो कहते गॉड्स प्रोविंस कौन प्रोविडेन्स भगवान जो राज्य अच्छी मंडल अच्छी भूखंड अच्छी स्थान अच्छी से जगह भितर कौन हो तेणु से जो ज्योतिर्मय रूप जहाँ को आपण मैंने कहते से किसी भल माने अमंगल बोली किसी ना खराब बोली किसी शब्द किसी ना कहीं सूर्य जो थी से अंधार आसो कौटू गुड जो थी से बैड आसो कौटू एभिल आसो कौटू सत्य जो थी से मिथ्या आसो कौटू जदि कहे आप छोटियाकि धीरे धीरे ताल हो किंतु सर्वोत्तम सत्य जो गॉड्स प्रोविडेन्स बोलिक कहते जो भगवान राज्य भगवत धाम जो कहते सेठी कौन कहते एभिल बोलिक किसी जिनस ना कौन ताल अच्छी कौन बट ओनली गुड और इट्स प्रिपेरेसन केवल से देखिए भल देखिए ना भल प्रस्तुति थे मंगल प्रस्तुति थे तेणु से खराब बोलिक जिनस ना खराब जिनसा आसला कौट जिन चिंता करूना जिते मन करूँ गोटे लोक कौन कर गोटे प्रोडक्शन यूनिट के जीव धानटा जो चाउल करागला से से कौन किसी गोलमाल कर किसी कर तेणु भल चाउल सब जाक बस्तर पैक करके छाड़देव खराबटा आसिक पहुँचे कौटी जो लोभ आसिक पहुँचला जो बेपार कर सी सब कह जदि मन करूँ माने चाउल किलोटा हूँ 100 टंका जदि मु किले चाउल ता भर मिसईदेवी कौट किले गोड़ी मिसईदेवी से धड़ा धड़ा देखा देखा जब मिसईदेवी तो 100 टंका लाभ हो किसी असुविधा नहीं जो क्षीरटा गाईटा क्षीर देते से पानी देती पानी दे कि जो बिक्री कर आरंभ कर सी सब कह कौन ना 50 टंका मन कर क्षीरटा ये हूँ तेणु जब मुझे पानी माने मिसईदेवी गोटाए लोटा मिसईदेवी ताल कौन हम
ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେମିତି କହିଲେ ନା ମାନେ କହିବେ କହୁଛି ଯେମିତି କହିଲେ ନା ତା ଗାଈ 10 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଉଛି 15 ଲିଟର ନାଗୁଆ ତାର କାଉଠୁ ଆଣି ସେ ଦେଉଛି କହିବେ କହୁଛି ତାର ତ ଗାଈ ତ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି 10 ଲିଟର ସେ ମାନେ ତାର ଗାଈ କ୍ଷୀର କମିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ସେ 15 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଗୁଆ ସବୁ ଯାକ ଲିଟର କ୍ଷୀର ନେଉଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣି ଦେଉଛି ଅମୁଲ ମିଶାଉଛି ମାନେ ପାଉଡ଼ର ମିଶାଉଛି ନହେଲେ ପାଣି ମିଶାଉଛି ଏହା ତ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ନାହିଁ ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ସେଠି ଲୋଭ ହେଲା ସେ ସବୁ ମିଶାଇ ଦେଉଛି ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଦ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ସେଠି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅମଙ୍ଗଳ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଯେମିତି ଚାଉଳ ମିଶାଇ ଦେଉଛି କେଉଁଠି ମାନେ ଚାଉଳରେ ଯେମିତି ଗୋଡ଼ି ମିଶା ହେଇଯାଉଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡରେ ଲଙ୍କା ଯେଉଁ ମସଲାରେ ଯେମିତି ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀରରେ ଯେମିତି ପାଣି ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗଡ୍ସ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ସେ କଥା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁନାହିଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ଏ ଯେଉଁ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ୟାରୁ ସବୁ ଯେଉଁ ଏଗୁଡ଼ା ସେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ କ'ଣ କରୁଛି ନାହିଁ କାରଣ ଓନ୍ଲି ଗୁଡ୍ ଅର୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଫର୍ ଦ ଗୁଡ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଗୁଡ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ବସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଚାଉଳ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଛି ସିଏ ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ପୁରା ପିଓରଲି ମାନେ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ା ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି ସିଏ ଯେମିତି ପିଓର କ୍ଷୀର ସେଠି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି ଚାଲୁଛି କ୍ଷୀର ଆସୁଛି ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟୁରିଟି ଅଛି କିଛି ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଟା କହୁଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଫର୍ ଦ ଗୁଡ୍ ତେଣୁ ସେଠି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠୁ ତଳକୁ ଆସୁଛୁ ଆମର ଡେଭିଏସନ୍ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ମନରେ ପ୍ରାଣରେ ଚିନ୍ତାରେ ଆମର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଇମୋସନରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଖରାପ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଭଲକୁ ଖରାପ କରିବାରେ ବିକୃତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେମିତି ସେ ଲୋକଟାକୁ କହୁଛି ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ 5 ମିନିଟ୍ ତୋତେ ସମୟ ଦିଆହେଲା ନିଏ ବୁଝ କଲମ ନିଏ ତୁ ଚାହିଁଲେ ବଦଳେଇ ଦେବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବୁ ତୋର ବୟସ ଅଛି 60 ବର୍ଷ ତୁ ତାକୁ ଯଦି ମାନେ 100 ବର୍ଷ କରିଦେବୁ ମଧ୍ୟ ତୋତେ କେହି ମନା କରିବାର ନାହିଁ ତୋର ମନେକର କିଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ଯଦି ଲେଖି ଯଦି ବଦଳେଇ ଦେବୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ ସବୁ ଯାକ ତ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ତାକୁ ନ ଯାଇକି ଚାହୁଁଛି ଆଉ କୁଆଡ଼େ କାହାର ଦେଖାହେଉଛି ନିଜର ଦେଖାଯାଉନି ସେମିତି କହନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ ହସନ୍ତି ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପର ଚାକିରି ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ନିଜର ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆଉ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି ସିଏ ମରିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇକରି ସୁନ୍ଦର କରିକି ଚିକନ ଚାକନ କରିକି ବଜାରକୁ ପଠେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସିଏ ମଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଯାଇକରି ଆପଣ ନାହିଁ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ନର୍ମାଲି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନୁହେଁ ଯେମିତି କହିଲା ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହୁଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ ନା ମାନେ ନେଉଟିଆ କିଆରି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି ପରିବାରକୁ ପୋଷୁଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକରି କ'ଣ ନା ସିଏ ଚାକିରିଟା ଭଲ ସେଥିରେ ହେଉଛି ଭଲ ମାନେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଏଥିରେ ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡରେ କହିଲେ କ'ଣ ଦ ଏଭିଲ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଗୁଡ୍ଟାକୁ ଏଭିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ତାର ଜିନିଷ ହେଇଛି କିଏ କହିଲା କହିଲେ ନା କାନ ପାଖରେ ଶୁଏ କାନରେ କହେ ତାହା କହିବା କି ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆପଣ ପରିଚିତ ଥିବେ ପାଖରେ ଶୁଏ କାନରେ କହେ ତାହା କହିବା କି ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ ସେଇଟା ଆପଣ ସେତିକିବେଳେ ଭାବନ୍ତି କିଏ ସେ ପାଖରେ ଶୋଉଛି କାନରେ କହୁଛି ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା କ'ଣ ନା ବୋଧେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଉଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କଲେ ଟର୍ଚର କଲେ ତାକୁ ନେଇକରି କ'ଣ କଲେ ଜୀବନଟାକୁ ଘୃଣା କଲେ ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ କଲେ ନାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ନୁହେଁ ସେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପରିବାର ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ଦିନ ରାତି କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକରି ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଏ ସେ ଯାହାକୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ କ୍ରୋଧ ମୋହ ହିଂସା ଈର୍ଷା ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋ ପଛରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖାପାଖି ରହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଖରାପ ମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛନ୍ତି କେଉଁ ବାଟରେ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ତାକୁ ଖୋଜ ତାକୁ ଯାଇକରି କେମିତି ହଟେଇବୁ ସେଇଗୁଡ଼ା ଚିନ୍ତା କର ନା ସେଟାକୁ ବାକି ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ କହୁଛି ଏକୁ ଯାଇକରି ବାଡ଼େଇବି ଟର୍ଚର କରିବି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତାହେଲେ ଏଭିଲ୍ ଫୋର୍ସଟା କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭିଲ୍ ଫୋର୍ସଟା ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ସେ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାକ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଖାଲି ସେଠି ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି କହିଲେ ନାଇଁ ଏଭିଲ୍ ଫୋର୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ବର୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭିଲ୍ ଫୋର୍ସ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପରଭର୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ ସତ୍ୟଟା ବିକୃତ ହେଇଯାଇକି ଏଭିଲ୍ ଫୋର୍ସ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତ କରିଛି କିଏ ସେ ସତ୍ୟଟାକୁ ବିକୃତ କଲା କିଏ ସେ ବା ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଜାଣିନି ମୁଁ ଜାଣିନି କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର ଲୀଳା କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କ'ଣ ଏଭିଲ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ଆର୍ ପରଭର୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ ପରଭର୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ ସତ୍ୟର ବିକୃତି ସତ୍ୟଟାକୁ ବିକୃତି କରିକି ଏଭିଲ୍ ଫୋର୍ସ ତିଆରି କରିଛି କଲା କିଏ ସେ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଯଦି ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ମୋର ଅଜ୍ଞାନତା ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ମୋତେ ବଦଳି ଦେଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ନା ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛନ୍ତି ପାଖରେ ଶୁଏ କାନରେ କହେ ତାହା କହିବା କି ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ ମୁଁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଡୋଣ୍ଟ ପେ ଆଟେନସନ୍ ସିଏ ତ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆସିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କ'ଣ ଯେମିତି ଆସୁଛି ତାକୁ କ'ଣ କିଏ ମନା କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଆସୁଛି ତାକୁ କ'ଣ କିଏ ମନା କରୁଛି ପବନ ବହୁଛି ତାକୁ କ'ଣ କିଏ ମନା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପବନଟା ବହିଗଲା ବେଳକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଯଦି ଗୋଲାପ ଫୁଲର ବଗିଚା ଥିବ ତାହେଲେ ବାସନା ହେବ ଯଦି ଗନ୍ଧି ନାଳ ଥିବ ତାହେଲେ ଗନ୍ଧ ହେବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ମାନେ ମଳିନିଆ ହେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି
गोटे विराट कौन होते कला भसा बादल चारिपटे अंधार हो रही तेणु से भर से लाइटा पेनिट्रेट कर आसीपारे से अटकई दूसरी ठीक से ही भाया ये जमी सूर्यटा आसी अंधार दिन में भी दिन अंधार लगुच कहीं सूर्यकिरणटा आसिक आपको टच कर पारुनी ठीक से ही भाया कौन हो ठीक से ही भाया एटी कौन हो जोटा आसूची जो ट्रुथटा आसूची सी एटी कौन कर आलोकटा जमी सूर्य आलोकटा आसी अंधार ही देखा जाऊँगी ठीक से ही भाया ट्रुथटा आसिक कौन कर एविल फोर्स हो जाइए क्या द्वारा ना से मझे गोटे हूँ कौन ना भसा बादल अच्छी सी मैंने कला करदे ये सेमती किए अच्छे ना इग्नोरेंस जदि कला बादलटा को घटे बाहर करने जो सफेद को सही सफेद सेमती एटी जदि इग्नोरेंसटा को हटईदेवे ताल एविल फोर्स आसब ना या हम जो सत्य को सही सत्य यही आसिक आपको बदल दूसरी आ इग्नोरेंसटा कौट अच्छी मोर भर अच्छी मोर भर अच्छी जब मुझे जापारती असुविधा हाँ ना केतबे मुझे जाणिक मैंने आटेंशन दौनी जाणिक दौनी मत तारी मैं क्रीडनक हो जाऊँगी खेलना हो जाऊँगी कहते यहाँ ये जो जिनसटा हूँ कौन ये जो एविल गुड़ाक जो कम करुँच क्या मध्यम कम करुँच तार कौ एनवायरनमेंट भितर कम करुँच गोटे कहते कमी कौन कम करुँच जिन ठीक अच्छे सी लिखुंट नॉट ह्यूमन विकेडनेस आपड़ कहींपारे गोटे लोक को एवं गोटे लोक मर्डर कर प्रेस वाला पचारूँ क्वेश्चन पचारूँ सही पारे मुंड ठीक मुंड मोर चक्कर काटला मारदेली मैंने गोटे ओपनली कहूँ एवं जोटा जो रघुवंशी जो मर्डर केस जो हनीमून मर्डर जोटा आप देखुं कौन लफ अफ थी बाहा न होता ना तो बाटे था तू तो जो रही ना ये आसिक बाहर गोटा मारी एमती प्रतिदिन केस हो तेणु बर्तमान कहले कौन मोर ह्यूमन विकेडनेस गोटा मारिबा प्रवृत्ति कौन लोक जन्म है माँ पेटर कौन आसला से प्रवृत्ति नहीं आसते नो ह्यूमन विकेडनेस ताल तैयार कौन ह्यूमन फलिबिलिटी पतन पतन तलू खसीगल पड़गलु इज द अपरचुनिटी ऑफ एविल जिते सी तो अनै रही केतबे तलू पड़ू जो तलू पड़ू धरला आ कौन अच्छे जिते तलू पड़ू माड़ी धरला आ कौन अच्छे आ करी किम्भीरटा आपण मैंने जब जाइए भितरकनिका मुझे कही आपको जो भितरकनिका जो जाकर पहुँचे से पहुँचे कौन ना पानीटा स्थिर पानी ना आठिए खंड पानी कौन अल्प टे पानी देखा पोखरी छोटिया छोटिया पोखरी से तो ओरिजिनाल नईकी गले अलग कथा किसी देखा पूरा शांत शिष्ट एमती रही से आप जी देखा देखी करेंगे जब बाईचान्स ता भर को आंगुठी बढ़ईदे कि गोड़टा बढ़ईदे फटके से कौन तुम अनईथ गिड़देव दाबीदेव पेट को नहीं गला सरी आउ कि उठी पारे सी अनईक रही सी अनईक रही आपड़ जदि आटेंशन न दे था कनसीयस होता जदि माने पूरा आटेंटिव होता भिजिलांट होता से जाई न था ह्यूमन फलिबिलिटी जेपर्यंत ह्यूमन जोटा कौन हो ठीक रास्त जो अपर लेवल थी अपर कनसीयसनेस हायर कनसीयसनेस थी से फलिबिलिटी आसी नतबे से स्खलनटा आरंभ हो गला सी सांगे सांगे अनई कौटी जमी पानीटा को गोड़ बढ़ेला किम्भीरटा आ कर रही से गिड़ धर पूरा शांत हो पानी टिके जना पड़ो किम्भीर थिला भाया जना इतनी माने जमी हो काम क्वाइट हो रही ठीक से ही भाया कहते ह्यूमन फलिबिलिटी इज द अपरचुनिटी ऑफ द एविल किम्भीरटा जमी सुजोग दिया सी जमी खाईदेला सी जमी आड़ी खाई दूसरी टाणी नौ थे चलीगला सरला ये से भाया हूँ कौन ना ह्यूमन फलिबिलिटी केतबे आपंकर स्खलन हम केतबे पतन हम सहीटा ही दरकार आउ इनफल सब कौन लोक जाऊँ बुलिक मारुच ना खाली ना सब कौन सब लोग खाली छुरी बंधुक मरुच्च अनेक जिनस अच्छी ठिया होते हठात देखिए रास्ता माने 10 ताला 20 ताला कोठा खसी पड़ो से आप कौन कहे ये किए कौन बम पकई गिरेदेला ना खसईदेला कहले ना तेणु ह्यूमन फलिबिलिटी जोटा कि कहते माने ये कर तेणु कौन होती केमी कौन एविलटा जीव केमी गोटा कहते एविलटा केमी जीव ना ये जीव कौन जीव ना जेपर्यंत कौन होती डिस्ट्रक्शन ऑफ मच दैट लिव्स बाय एविल जो गुड़ाक जो मैंने एविल द्वारा बंची जेपर्यंत से डिस्ट्रक्शन न हम से एविल मूलोत्पाटन हम ना गोटे लोक जमी कहला अरे तू चोरी कर सब चोरी कर धर पड़ू माड़ खाऊ ये करूँ से करूँ कहूँ आज्ञा कौन करी बचा कथा तेणु कहता ठीक अच्छे तू तो बचापी सब करूँ गोटे छोटिया कथा कहनी ना कौन ये चोरीटा केमी बंद है तू तो चोरी कर माड़ खाऊ गला सरला जहाँ जो चोरी हो पुलिस ते नौ बही कुंदुची तू चोरी अन्य चोरी कले भी तू जाऊँ तो कहलु ये चोरीटा केमी बंद हम क्या गोटे जगह बंद चाहिए बंद हो ना कौन चोरी जिनस जी किणुची सी जब न किण चोरी जगह बंद हो केमी आम जाकि किणुचे गोटे बाइकटा किणिक आणुचु बाइकटा दाम हो 1,00,000 टଙ୍କା आम चोरी कर नहीं आसुचु नहीं आसिक सी को देदेला सी आमको 10,000 टଙ୍କା दूसरी किंतु ताकू कौन कौन बिक्री कर दूसरी 50,000 टଙ୍କା जदि से किणु न था आम से 10,000 खुशी किस्त बुलूल 10,000 टଙ୍କା आम कहीं बुझू से 1,00,000 टଙ୍କା है कि केते टଙ୍କା है
ଯଦି ସେ କିଣୁ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ବେକାର କିଣିକି ନ କିଣିକି ଆମେ ସିନା 10,000 ପାଉଛୁ ବୋଲି ରିସ୍କ ନେଇଯାଉଛୁ। ତାକୁ ଯାଇକିରି ପଚାରିବୁ ସିଏ କହୁଛି ଯଦି ପୋଲିସ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି କରପ୍ସନ୍ ନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହେଉନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ରୁଟ୍ଟା ଅଛି କ'ଣ ନା ସେଠିକି ଯାଅ, ପୋଲିସଟା ଆକୁ ଗୋଡ଼େଇକି ବାଡ଼େଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇକି ଧର। ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଏଭିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ ଆର୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫ୍ ନେଚର୍ ଫର୍ ସମ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ବ୍ଲିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍। ତାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ବ୍ଲିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ତାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ବଦଳେଇ ଦେବ। ତେଣୁ ତାର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫ୍ ନେଚର୍, ପ୍ରକୃତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଦୀ ଦେଉଛି, ଜାଣି ଦେଉଛି, କହି ଦେଉଛି, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ସୁପ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ବ୍ଲିସ୍ ଆଉ ଗୁଡ୍କୁ ଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅଛି। ଇଏ ଅଛି ଚାଲିଯାଉ, ହୋମିଓପାଥି ଖାଇବେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ପେଟ ପାଇଁ ଖାଇଦେବ ପିଠିରେ ବାହାରିବ, ଦେହ ମୁଣ୍ଡରେ ବାହାରିବ, ଗୋଡ଼ରେ ବାହାରିବ, ବାହାରିଗଲା ପରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ସମୟ ଅଛି, ସମୟକୁ ଟକ୍ ଟକ୍ କଲାଣି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ବିରାମ ଦେବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।